आज कलियुग माँ परचार पूरे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। आज कलियुग माँ परचार पूरे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। कोटि जीवो ना कल्याण काजे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। आज कलियुग माँ परचार पूरे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। आ तो 2026 नी वात छे, दीठी नजरे में तो साक्षात छे। आज 2026 नी वात छे, दीठी नजरे में तो साक्षात छे। हाँ नथी कागळनी लेखिया तो नयनोनी देखी स्वामी नारायण प्रगट छे। आज कलियुग माँ परचार पूरे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। सुनो श्रीजी नु जे ब्रह्मधाम छे, एमा श्रीजी वस्या सांगोपांग छे। सुनो श्रीजी नु जे ब्रह्मधाम छे, एमा श्रीजी वस्या सांगोपांग छे। हारे ते तो विचरे भूतड़ रुडु नाम महंत जी स्वामी नारायण प्रगट छे। आज कलियुग माँ परचार पूरे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। मेलबोर्न पेरिस जोधपुर मां, पुणे नवसारी नाशिकपुर मां। मेलबोर्न पेरिस जोधपुर मां, पुणे नवसारी नाशिकपुर मां। ठेर ठेर स्वामी श्रीजी नाम गूंजे, ब्रह्मांड मां स्वामी नारायण प्रगट छे। आज कलियुग माँ परचार पूरे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। जोने आरबो ना वसी मन मां, रच्यु मंदिर रुडु तमे रण मां। जोने आरबो ना वसी मन मां, रच्यु मंदिर रुडु तमे रण मां। हारे तिया अक्षर पुरुषोत्तम पधराव्या महंत जी स्वामी नारायण प्रगट छे। आज कलियुग माँ परचार पूरे प्रभु जी स्वामी नारायण प्रगट छे। वड़ी पश्चिम केरा भूखंड मां, अमेरिका ना अक्षरधाम मां। वड़ी पश्चिम केरा भूखंड मां, अमेरिका ना अक्षरधाम मां। उभी 12,000 नी सेना तमारी स्वामी नारायण प्रगट छे। 12,500 नी सेना तमारी
લખી સત્સંગ દીક્ષા અનેરી, પૂર્યો સંકલ્પ અક્ષર ડેરી. લખી સત્સંગ દીક્ષા અનેરી, પૂર્યો સંકલ્પ અક્ષર ડેરી. કીધા 15,000 બાળ વિદ્વાનોને સ્વામી નારાયણ પ્રગટ છે. આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી સ્વામિનારાયણ પ્રગટ છે. આજ માયા રૂએ છે બિચારી, કળિયુગમાં સતયુગ સરવાણી. આજ માયા રૂએ છે બિચારી, કળિયુગમાં સતયુગ સરવાણી. દાસ પવિત્રમ કહે આથી મોટો પરચો શો, અક્ષરનો નાથ જો પ્રગટ છે. આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી સ્વામિનારાયણ 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 પ્રગટ છે. ઓ સ્વામિનારાયણ પ્રગટ છે. સ્વામિનારાયણ પ્રગટ છે. મારા સ્વામિનારાયણ પ્રગટ છે.